Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I do hope we are still happy, healthy, and spirit. So, before we start our class today, let's salawat to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 times. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. And then after that, pray to Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, grant me knowledge and intelligence. Amin. So guys, today we are going to learn about descriptive text of the animal. Before, we have learned about descriptive text of the people. Ya. Sekarang kita mempelajari tentang descriptive text animal. Oke, kita lanjut. Now, I have a quiz. Before we continue the material, let's play the quiz. This is the quiz. The quiz is the material before. Okay. True or false? The quiz just true or false. You just answer true or false. Ya, betul atau salah. Okay, the first question is she has a lot of key that he need. Is it true or false? Okay, the answer is false. The true is a lot of keys, karena di situ a lot artinya banyak. Jadi kalau depannya ada banyak, maka kata bendanya ditambahi s atau is. Nah, di sini kan key ini kan satu, tapi kalau ditambahi s jadi key-nya banyak atau kuncinya banyak. Kita lanjut. The second, we don't buy many pen in the store. Oke, ini true or false? Okay, the answer is false because many is the meaning many is banyak. Kalau depannya sudah banyak, maka kata bendanya ditambahi dengan s, itu pens. Okay, the third is add a little salt. Is it true or false? Okay, the answer is true because salt itu uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung, maka ditambahi maka penggunaannya a little ya. Lanjutnya, we got so little lights in this room. Is it true or false? Okay, the answer is false because so little is sedikit ya. Jadi likes ini kan tidak bisa dihitung, jadi tidak usah menggunakan s. Okay. Next, he got more book than me. He got more book than me. The answer is false. Okay, the true is more books, karena more ini maknanya lebih. Jadi kalau lebih berarti banyak. Ya, jadi bukunya ini harus ditambahi dengan s atau diakhiri dengan s. Books, more books. Okay. Selanjutnya, I don't have much time for go there. Is it true or false? The answer is betul. Salah. Karena much ini artinya banyak yang untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Betul, tapi kata bendanya itu tidak usah ditambahi s.
Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang inti, yaitu descriptive text for animal. Descriptive text is kind of text which lists the characteristic of person, places, or things such as plant, animal, building, etc. Oke, kalian mungkin sudah tahu ya apa itu descriptive text, tapi di sini itu sama saja. Bedanya kalau yang sebelumnya itu kita menjelaskan tentang orang, nah kalau di sini kita membahas tentang hewan. Ya, descriptive text is kind of text, adalah macam-macam teks di mana atau yang mana itu menjelaskan tentang karakteristik orang, tempat, atau benda-benda lain seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Oke. Bagaimana sih? How to make it? Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, you have to introduce where or who is the subjects being described. Kamu harus memperkenalkan dulu nih siapa atau hewan apa yang ingin kamu gambarkan atau describe atau ingin kamu jelaskan. Ya. Kemudian, then describe part, qualities, and characteristic of person, place, or thing to be described. Kemudian kamu gambarkan bagian-bagiannya atau jumlahnya atau sifatnya atau karakteristik hewan itu. Ya, jadi misalkan deskripsikan bagian-bagiannya. Misalkan ada gajah mempunyai belalai, kupingnya besar 2, kemudian mempunyai 4 kaki dan lain-lain seperti itu. Kemudian, let's check the example of descriptive text. Oke, di sini saya hanya menjelaskan satu contoh, tapi nanti saya akan menampilkan beberapa contoh. Kalian screenshot dan kalian latihan untuk membacanya ya. Panda. I went to the zoo yesterday and I saw panda for the first time. Panda is the very cute animal I've ever seen. It has little eyes with black spots around them. His body is black and white colored. Panda's body is almost look like with beard. Panda looks like tame animal, but it's actually not. Panda eats bamboo, and they almost eat 40 kilograms bamboo in just one day. Panda is animal from China. I like panda because they are cute. Oke. Kemudian kalian screenshot dulu ya. Kemudian kalian baca. Next, elephant. Silakan screenshot dan latihan membaca. Oke, next. Giraffe. Please screenshot this and then practice reading. Okay, I think enough for today. But untuk minggu depan, Jumat depan, kita akan melakukan PH ya. PH karena kemarin kita 2 minggu tidak belajar, maka 2 PH bab 7 dan bab 8 kita gabungin jadi satu. Oke, teman-teman? Soalnya hanya bab 7 10 dan bab 8 10. Oke, thank you very much for today. Semoga ilmu kalian berkah dan manfaat. Jika ada yang bertanya, silakan tulis di kolom komentar Google Classroom. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.